চাকরি থাঙাইছে তংখাংকে নोंआनो কাগজ রেডি আনি মুঙै नों টারমিনেশন লেটার ইস্যু খাইদি শিক্ষিকা প্রেগনেন্ট অবস্থায় ওনার পেটে বাচ্চা গোল্ড মেডেলিস্ট উনি এই চাকুরি যাওয়ার পরে মানসিক অবসাদে আত্মসম্মানে হানি হওয়াতে উনি সুইসাইড করে পয়জন খেয়ে বাধ্য হয়েছে। खुलुमगा लामसोगो खुम्पै कक्तुमाव आं सुमिलि देबबर्मा दिनै आं फाइसक पाइका 10323 नि हांगार स्ट्राइक खाइमा जागाव ओरियन चमनि अपोजिट टु रिलायंस ट्रेन के borok दिनै हांगार स्ट्राइक खाइमा दिन काइ थांका हाइपानो borokनि तामो हाइ अवस्था दं फाइदिजोंखौ थाइजा थाइनि खनाय नेलेनो 10,330 टीचर्स रक ताबुक 31 मार्च 2020 नि सिमी चाकरी थांका हनै नगरै रहर जाका हाइपनो आं किसा सिगांनि सिमी आगोगै नेने क्वेश्चन आं आन्सार खालायना दिगे थांसिनाय नायदि 10,330 टीचर्स रकनि इश्यू 2014 नि सिमी चेंगमानि आमो बाहायके चेंखा गोबांमा जे चाकरियाव पार्टिसिपेट खालायो जरा आनसेलेक्टेड कैंडिडेट बरक केस फाइल खाइमाने यागुल आमनि बिसिंतिसे ओ जे पुइला प्रॉब्लम चेंगनानि दिगि थांगो 2014 पुइला जजमेंट पास खाइजाक प्रो आ जराव एस सिदास ताइबिनि लगे जस्टिस दीपक गुप्ता दंगो डबल बेंचो पुइला जजमेंट पास खाइजाको आमतेखेनो 10,330 टीचर्स रकनि पुइला चेंगमानि आमनि यागुल 2014 ओ जजमेंट नो त्रिपुरा गवर्नमेंट आ जराव CPIM गवर्नमेंट दंगो हाइके 2017 नो बरक सुप्रीम कोर्ट आ जागाव थाङै याकoi बरक जजमेंट नो चैलेंज खाइका आमनि यागुलो जजमेंट नि बार्डिक रजाका बार्डिक रुफुरु आमो आमतिखेनो रखाजे 2014 त्रिपुरा हाई कोर्ट जे जजमेंट जे रजाकमानि सेम जजमेंट बरक बहल नारगै रेखा देयर वाज नो चेंज मेड इन द बार्डिक इन 2014 and 2017 हाइके आ जराव 2014 बार्डिक पास खाइजाक प्रो पास खाइमानि उलो आमतेखे बार्डिक रखाजे 1 January 2018 नि सिमी ओ जे 10,330 टीचर्स रक एडहक 6 months नि बागै खाइजाक नाय हाइके आमनि यागुलो बीजेपी सरकार हाइमानि यागुलो बरक ओ जे 6 months एक्सटेंशन ताइ 17 months एक्सटेंशन प्लाङै थांका आमनि यागुलो 31 March 2020 नि सिमी हंकांके जोंनो नगरै रहरबायका जे नरंनि चाकरि थांका हनाय किन्तु तिनि आमनो सानामो जोङो जे 10,330 टीचर्स रंनि सय की चाकरि थादा थांका आमो जों तो साइनो मांका लुकुरक नरक साइदा मानबायका जे 10,330 टीचर्स रंनि सय चाकरि थादा थांका अबनो ताबलु आमरक न काइसा लुकुरंनि सुमुं हाइके तिनि ओ जे डे 10 नि जे डे 10 हांगा स्ट्राइक नि बिसिंते आमन आं लुकुरंग न काइसा कक्तुन नामो सुङो जे 10,330 टीचर्स रकनि चाकरि थांयाखौ तामोखे थांयाखौ आमो बां साइ खोनारनाय ओ जे चाकरि थांयाखौनि बागैनो तिनि चाया नंया खलायै तिनि बाहिंकांके 10 दिन रमै ओ जागा आसुक लाइजाक हर साल 24 घंटा नरक अर हाइकांके जोंनो माननाय ताबुक चाकरि बाहायके थांयाखौ आमन आं साइ खोनारनाय पुइला जे 2014 जजमेंट ताइ आमन यागलो 2017 नो जजमेंट रजाकफ्रु हयतोबा गोबांमा पाब्लिक रक ओ जजमेंट परियै नायाखौना चाकरि थांका हनै खोनाका किन्तु बियांति खोनाका प्रेस रिलीज प्रेस मीडिया प्रिंट मीडिया ताइ गोबांमा सोर्स तै चाकरि थांका हनै खोनाका किन्तु जों खरकसा व्यक्ति 10,330 टीचर्स ओङै सानामो सङो जे जजमेंट नि मते चाकरि थांयाखौ साबो साबोनि थांयाखौ हंकांके जारा केस गरै रक
केस गरी रकनि चाकरि थांयाखौ केस जोंफ्रु जे 10,333 तुई पुइला केस जोंफ्रु इन टोटल 462 जननि मुंगैसे केस जोङो हाइके जाजमेन्टआव आमनो सावो जों बारेबार सावै दङ रिपिटेडलि सावै दङ जे 127 पेरा होनै आमो काइसा पॉइंट सिजाक दङ जे जाजमेन्टआव सुप्रीम कोर्टनि जाजमेन्टआव एज पर 127 आ जागावा आमनो दङ जे आङ नरं नमो किसा परिवैनो खोनारसिवनो जे 127 तामो सिजाक दं जे सुप्रीम कोर्टनि जाजमेन्ट Since we have set aside the revised employment policy which applies to a large category of posts, we would like to make it clear that our judgment shall be prospective in nature and shall not affect the appointment already made. Appointment already made unless the said appointment are already under challenge before the court on the ground that employment policy is illegal. O jaga bo policy no saka 2003 ni je recruitment policy 127 na amon sauze employment policy 2003 no judi no challenge ngai tong khangke se bini chakri thangnai whereas je recruitment already made shall not be affected. The appointment already made shall not be affected. Borok effect singna ni kok rui. O je 2017 ni judgment ni mote. Haike tini amono je education department tai government of Tripura ni yago kaisa sungmung kotor. Je 10,333 asrong norok bahai ke terminate khaika. Je jaga judgment no employment policy no tui judi no challenge ni tongkhang ka se bin chakri batil. Haike appointment already made shall not be affected. Haike tabuk lukurong norok no sasiri. Je 10,333 rong ni chakri bo jaga thangka bahai ke thangka. Tai recently tebo proman rana ni bagai Supreme Court ni RTI point to sung khlai laika 10,000 ni bisingo 6-7,000 borok RTI khlaika RTI saimang kana je Right to Information Act omongka je kunu borok je Indian citizen bongni kaisa legal rights constitutional rights je RTI khlaimani bisingtei nini sungmungno nang reply nanani nini kaisa ଅଧିକାର tongo o ଅଧିକାର ni bisingtei tini 10,333 rok RTI khlaiei 6-7,000 borok RTI khlaimani bisingtei saimanka je borok party si snam jagya belake wanama singsako kuto tabuk SLP number tongo amno tui bangsana thangnai o je SLP number je termination 2017 o je termination khlaipuro je 31 March 2017 je termination khlaipuro a jaga kaisa SLP number tongo 18,000 something 18,993 tai a jorao a SLP number tai tabuk o jorao je RTI khlaijak mani 6-7,000 teachers rong ni bisingtei je Supreme Court RTI khaijak mani o jaga po same SLP number sijak tongo 17 o saka je o SLP number ni bisingtei nin chakri thangka hanai ya SLP number amanang sanani dike thango o SLP number ni bisingtei a jorao 2017 UK chakma board director a jorao bini signature ni bisingtei joto terminate khai roho jaka haike tabuk recently RTI khaimani bisingtei sajauka Supreme Court je o SLP o nang party singya you are not made a party in the said case you are not covered by the said judgment you are not made a party sing jagya haike o jagao ang petitioner boya ang respondent boya ang case ranai boya ang case rejaknai boya that means I am not a party haike je borok party sing angke bin chakri bhaike thanai jara case khlaijaknai rok ba jara case khlainai rok borok se ocho gato party ble je o je Tonmoinat versus State of Tripura borok se o jagao party haike ang tini Dipankar Debormangai nong ni buskango saitongo ang nijebo RTI manjak Dipankar Deborma son of so and so you are not a party in the said case haike tini ani mungai ang party singangke ani chakri bhaike thangka ba belake wanama singsa ko tai ration katabo ani employed ni sijak tongo tabukan chakri kerai ration kato ani mungtanna ni thangka ang to chakri thangpai kya haike ani o je employed no unemployed khairi de ni sana sakang panchayat thangnai kintu tam saka ni termination letter to de ni chao haike tabuk sik jora ang ration card termination letter se rimia ko
যে আন চাকরি থাকানে আং প্রমাণ সরিমিয়াখো কারণ নংকাংকে তিনি সেক জরা তাবো 2022 বিসি চলিবি দङ 2017 नि सिमी 2022 सकपाइका 4-5 बছর रमै एजुकेशन डिपार्टमेंट गभर्नमेंट अफ त्रिपुरा टिनि फानो जे दीपंकर देबरमा निन चाकरी थांका हनै काइसा कागज सिरिमियाखौ तामनि बागै अमनो 40,10,300 टिचार्स रंनि बुखाव काइसा सुंमंकट चाकरी थाङैसि तंखांके नोंगानो कागज रेडी आनि मुङै नों टार्मिनेशन लेटर इस्यु खाइदि किन्तु रैमिया आमनो काइसा 10,300 टिचार्स रंनि डिमान्ड आनि चाकरी जुदि न थाङै तंखांके नोंगानो टार्मिनेशन लेटर रेडी बाय नेम बाहायके आन चाकरी थांका नों बुजगदि आनो साबो केस खाइके नों बुजगदि एरपरे नोंगानो टार्मिनेशन लेटर रेडी आं नावै पाइनाय कोनो दिन ओ जागा साया नोंयाङै जे आगरतला सहर हायै ओ जागा आन्दोलन खायनानि केमनि दरकार करै तिनि जुदि न सय चाकरी थाङै तंखांके लुकुरंनि बुसखाङो नुकजा ग्लाखामो जे आं आनि बुसाबुति रंनो बाहायके पुसिनानि आं अन्य लामा व्यवस्था खाइकेमो चाकरी थाङै तंखांके आके चाकरी थासि थाङि आंके ताबुक आमनो जों ओ जे हां स्ट्राइक नि बिसिंते खरां दिसाव जे सरकार नर जे इलिगल बाबा जे टार्मिनेट खाइमानि चिनि चाकरी किफिले रेडी अमनो जों खरां दिसाव ताइ जे 2017 जे 31 मार्च 23 तारिख डिसेम्बर अंकांके अर्डर कपि टिखलायो हाके 31 डिसेम्बर 2017 सिमी नंनि चाकरी करिखा नि साइरखा हाके आ अर्डर कपि व जे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नि कक सिमी सैजाक एसएलपि नम्बर सैजाक जे नंनि चाकरी थांका सबनि चाकरी थांका मुंसे सैजाक करै आमो बमते काय अर्डर कपि बेलाके वानमा सिंसा कक अर्डर कपि बाय टार्मिनेट खाइका किन्तु अर्डर कपि ओ सबनि चाकरी थांका आमो मेंशन सिखाइजाक करै हाके जोंकि मानि नाय मानाय आमो लुकुरक ब नरक नंनि याबो काइसा प्रश्न कतंग मानो अर्डर कपि ओ खरकसा बरकनो टार्मिनेट खाइना थांकांके जों तो 2010 चाकरी मानो सिनि क्वालिफिकेशन चुक मानि बिसिंतै गोबांमा जे रुल्स एंड रेगुलेशन फलो खालामनानै बिसिंतै जों 2010 चाकरी मांखा किन्तु 2010 चाकरी मानि बरे 17 जे नों जे डिपार्टमेंट जे टार्मिनेट खाइका काइसा टार्मिनेशन नि सार्विस रूल कंडक्ट दङ जे खरकसा गभर्नमेंट एम्प्लॉय नो टार्मिनेट खाइनांके नोंबनो बारे बार नों सकस नोटिस मारनाय पब्लिक नोटिस मारनाय इंडिविजुअल बाबे पर्सनली बाबे नोंबनो नोटिस मा खाइनाय ताइ पब्लिक नोटिस मारनाय जे फना नों रिपोर्ट खाइफायदि तामनि बागै जे नों हाइया बाट तामंखा जे आन चाकरी जे बाहायके थांना नांखा आमो नोंगानो पुइला नोंगानो सकस नोटिस होना नांले आ जरा के डिपार्टमेंट खालालिया ना खाइया तिनि सेक जरा सकस नोटिस काइसा पनो करै बाहायके ngैमान डाइरेक्ट काइसा कमन मेमोरेंडम नॉट इवन टर्मिनेशन लेटर कमन मेमोरेंडम नि बिसिंतै तिनि 10,323 रंनो टार्मिनेट खायै इलिगल बाबे 10,323 रंनो ताबुक एजुकेशन डिपार्टमेंट सरक किनार जाय नोंया खलाय आसुग्रै तनो किन्तु अ जागाव तिनि चाकरी खलायै बुसाबुतै बायखे जोंनगो तंनानि तंमानि किन्तु तिनि चाया नोंया खलायै 10,323 रक अ जागाव आन्दोलन खलायनानि नांखा तेबो सानानि थांगांके 2014 ताइ 2017 सुप्रीम कोर्ट जे जजमेंट ओंफ्रु आ जराव केस बाहायके अंखा काइसा अंखा पॉलिसी न तुई चैलेंज अंखा काइसा अंखा सिलेक्शन न तुई चैलेंज अंखा सो पॉलिसी प्लस सिलेक्शन इन टोटल 462 जन चैलेंज खाइजाका आमंका चैलेंज खाइजाकनाय रंनि पार्ट ताइ कयटा रिट पेटिशन टेक अंखा 58 रिट पेटिशन टेक खाइजाका माने बरंनो जतनो काइसा जागा थुमै रगoi काइसा कमन जजमेंट रजाका कमन जजमेंट आमन आं थासिङो सामानि जे 127 नि मते जे पॉलिसी न तुई नि चैलेंज तंखांके निन चाकरी बातिल होनाय हाइके आ जराव 58 रिट पेटिशन तंग माने किन्तु काइसा रिट पेटिशन तंग रिट पेटिशन नंबर 537 आमं कांके 80 टीचर साइंस 80 ग्रेजुएट टीचर रंगनि बरंनि कांके बंगनि बहुत जों माइ बाक्सानो टेक खाइजाक दङ किन्तु बरक ताबुक चाकरी व खलाय दङ चाकरी खलाय दङ बेतन मानै दङ रेगुलार बंखा रिसेंटली हाइके बंगनि बिसिङो जों जे 462 जन जे हनै सामानि बंगनि बिसिङो 4 जन चैलेंज दङ अ 462 जननि बिसिङोनो 4 जन
সায়েন্স 2012 যারা মানে রং বিসিংও 4 জন চ্যালেঞ্জ দङ চিনি বিসিংও 458 জন দङ তাই বংনি রমই 4 জন রমই 462 জন ইন টোটাল হাইকে আমনো কাইসা সুংমंगखौथ চিনি চাকরিকে ঠাঙি পাইবে क्या साइंसनि चाकरिके बाहायके तरगै दंखा जे जागाव एक लगे से 58 रिट पेटिशन टेक खाई सुप्रीम कोर्ट लॉ ऑफ द लैंड जेसिनी एजुकेशन मिनिस्टर ऑल द टाइम जे रिपीटेडली सावि दङ लॉ ऑफ द लैंड हाके लॉ ऑफ द लैंड जे जागा टेक खायाको कमन जाजमेंट रही रखा नरकताम नि बागै त्रिपुरा गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट नरकताम नि बागै लॉ ऑफ द लैंड नि कक नायां तिनी 58 रिट पेटिशन जागाव कायसा रिट पेटिशन नंके नंनि खाजानि खलायै नरक चाकरि खलायरि ओइ तनै तनखा तिनी बेतन मानै दङ रेगुलार बंखा हाइके तिनी 10,330 टिचार्स रक तामनि बागै डिप्राइभ बंनानि नांखा 10,323 फोरोंनाय रंनि बिसिं ओंया हामपानो 3,000 साय गोबां तिप्रासा बर्षनि फोरोंनाय रक दङ আর 10,323 नि बिसिं जारा फोरोंनाय र बरक जतन हासुक कामि आमचायनो पोस्टिं तंबायमानि आबोबाय तिप्रासा आमचायनि लुकरंनि हामक्राय इंगै तंबानि रोंनि क्षेत्रे हायाखेबा जारा फोरोंनाय बरबो 3,000 नि साय किसा गोबां तिप्रासा रक तंबायमानि अ जागाव 3,000 से गोबां लुकरकनि चाकरि थांजाक अ जागाव चाकरि थांजा खरकजा दङ सिनि ताकुक प्रशान्त दारा 10,323 नि बिसिं तो 3,000 नि छै गोबां तिप्रासा रक चाकरि थांजाक अबरंनो तै नरक कुनो जारा तिप्रासा हामक्राय नायनाय तिप्रासानि बागै कक सानाय नेता नेत्री रकबाय लिडार रकबाय मिनिस्टार रकबाय नरक ककदा सालायका हामबाय पुलानो कुम्पु चैनल नो कक नांके नायदि चिनि गोबां मानो लिडार्स रक जेसा पार्टी लिडार फनो जनजातिनि जे उइंग्स दंनाय रक बरक जेफोर फनो सावो जनजातिनि उन्नयन खालायनायनि बागै जों सामुंख्लाय दङ आल्टिमेटलि जेफोर भोट बैंक फायो आफोरसिन बर' कौनो सावो किन्तु ताबुकसाक जरा चिनि आसक 33 चिनो तिप्रासारो दङ चिनि टिचार्स रक टार्मिनेट माने बर' ताकन फाइचापनो कुनो पलिटिकल पार्टी बा कुनो पलिटिकल लिडार नि बहागदै चिनि बागै कक सामानि चिनि फेवर कक सामानि जों ताकन खोनायागौ नोंतामो कुनो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन फानांथों हायके कुनो एमप्लॉय अर्गानाइजेशन फानांथों तिप्रासानि बागै थाइसेबान कक सामानि खोनाया आरो नायदि नों CPM नि कायसा उइंग्स दङ बने जनजाति रंनि GMP हनै ताबुकसाक जरा बरक थाइसेबान चिन तिप्रासा आसक गोबां मा 25 बोसोर बरक जे चिन बागै उन्नयन खाय हनै साइ माने जदिन कुकुन उन्नयन खाय दं हांके अ जागाव बु जागाव चिन तिप्रासा डिप्राइ बुङै दंखा आबा सुदां GMP नि सिमि सामानिया BJP नि ताबुक जनजाति मोर्चानि बुंनिबो कायसा पार्ट दङ बरनि बर थाइसेबान चिनि तिप्रासान बागै कक सामानि आं ताकन खोनायागौ चिनि स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दङ TSR दङ TSU दङ ताबुकसाक जरा आसक चिन तिप्रासा डिप्राइ बुं दंमानि अ जागाव थाइसेबान कक सामानि खोनाया फिया अ जागाव बुबागरा बिनि रां बायखे बिनि रां सोबायनाय सुप्रीम कोर्ट कायसा नरंनि बागै होनायनाय भारतनि खरकसा जे काहाम उकिल कपिल सिब्बाल न तालांगने आरो केस खालायना नाय दंमोन आबो बायखे नर खुसि आरो एक्चुअली केस तो बजे केस खालामनो जों अवश्य खुसि ताङि कंनाय किन्तु आल्टिमेटलि ओ केस चलि माने यागुला बोसोर दिन चलि नाबो केव साइमिया जों सलिउसन ताबुकसो नांगौ तानि बे हेंगे जों साइमानो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नि बार्डिको जे तंमानि चिनि चाकरि थियाको चिनि चाकरि 100% जों साइमानो आबोनि बागै केस खालायगा जों बनो आबोनि बागै एप्रिशिएट खायो बिनि बो केस खाय दंथों किन्तु जों गभर्नमेन्ट सानना माने कायचे चिनि जॉब से थांया को हांके जों दा केस तानि बागै थानाय को थांथों जों आबो बिनि पार्सनल मैटर जों आबो साइमिया एबं जों बनो हामबो याफारो बो केस खालायना थांमानि बागै आनि को कम हायसि जे जागाव जों ताबुक रिसेन्टलि थाजिङो चिनि खरचा ताकुंनो सायथांगा RTI नि जे मुले चिनि चाकरि थिया जों सायमांगा प्लस चिनि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नि जे जाजमेन्ट टोटली आरो 127 पेरो क्लियरलि सिजाक दङ आजा केउनि को কিছু সংখ্যক বড় সারা এফেক্ট নাই কিন্তু 10-3 যতন ভাই চাকরি থেকে আপনারা তো বিজেপি সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং রাষ্ট্রবাদী সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক আপনারা ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং বিজেপি সরকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই রাষ্ট্রবাদী সরকারের কাছে আপনারা আজ হাঙ্গার স্ট্রাইক করতে হচ্ছে কেন দেখুন 10,323 ইস্যুটা আমরা যতবার
পূর্বতন বলুন আর বর্তমান বলুন বলার চেষ্টা করেছি যে 10,323 প্রকৃত অর্থে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার চাকরি আদালতের রায়ে যায়নি এবং 10,323 চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের এই যে একটা অভিশপ্ত সংখ্যা বহুল প্রচলিত বহুল চর্চিত এবং আজকে দীর্ঘদিনের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে একটা আলোচনার একটা বিষয়বস্তু। তো সে জায়গায় এই 10,323 নামক সংখ্যাটা জাজমেন্টের কোথাও পাবেন না, যেটা আমরা পূর্বতন সরকারকেও বলে আসছিলাম। আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে যে কথাটা আপনারা বলেছেন, আমরা কেন ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে এই ত্রিপুরার প্রত্যেকটা নাগরিক দুহাত ভরে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আশীর্বাদ করেছেন বলেই ওনারা ক্ষমতা এসেছেন। 2013 বিধানসভা নির্বাচনে যাদের 1.5% ভোট ছিল তারা 2018 বিধানসভা নির্বাচনে শাসকের ভূমিকায়। ত্রিপুরার মানুষের অগণিত মানুষের প্রত্যাশা ছিল দীর্ঘ 25 বছরের টানা সরকারের যে ঔদ্ধত্য এবং যে অহংকার, যে দর্প এবং মানুষকে মানুষ হিসাবে একটা সময় বামের নেতৃবৃন্দরা ভুলে গিয়েছিলেন মানুষকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে। ঠিক তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ শিক্ষা দপ্তর থেকে ত্রিপুরার মতো একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ি রাজ্যের পার্বত্য এলাকার প্রায় একসাথে 10,323টা শিক্ষক পরিবার চাকরিচ্যুত হয়েছেন, যাদের মাথার উপরে আকাশ ভেঙে পড়েছিল 7 মে 2014 সনে। এমত অবস্থায় আমরা আজকের দিনে বলবো যেটা বামফ্রন্ট ভুল করেছিল তার ভুলের খেসারত দিয়েছেন। আজকের দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা বিজেপি সরকার গঠনের ক্ষেত্রে যেমন কোড অফ সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল ভায়োলেট করে আমরা সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছিলাম, ঠিক আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমাদের কাছে প্রত্যাশাটা এমন ছিল না। ইট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। এবং এটাও আপনারা জেনে রাখবেন যে 10,323টি পরিবার সেই দিন লড়াইয়ের ময়দানে দাঁতে দাঁত কামড়ে জীবনটাকে হাতের মুঠো করে একটা জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে কাজ করেছিল। তাদের মধ্যে শুধুমাত্র শিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে একমাত্র 10,323, যে 10,323-এর উপর একটা অবিচার করেছিল পূর্বতন সরকার আইনি অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। এবং এটাতে বিশেষ করে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন তৎকালীন সময়ের কতিপয় আমলারা সেখানে জাজমেন্টের অপব্যাখ্যা করে 10,323 সবাইকে ছাঁটাই করেছেন। যে জাজমেন্টের মধ্যে পরিষ্কারভাবে মেনশন ছিল এই জাজমেন্টটা ছিল প্রসপেক্টিভ এবং এই জাজমেন্টের মধ্যে শুধুমাত্র এফেক্টেড 462 জন এবং এই 462 জনকেই চ্যালেঞ্জ করা, 462 জনের সিলেকশন প্রসেসটাকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এবং আলটিমেটলি আমরা ঘটনা যতটা গড়াতে থাকে আজকের দিন পর্যন্ত আমরা দেশের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত থেকে যেটা জানতে পেরেছি যে জাজমেন্টের মধ্যে শুধুমাত্র প্রাইমারি টিচার 38 জনের বিরুদ্ধে পলিসি চ্যালেঞ্জ হয়েছিল। যে ক্যাসেটটা এতদিন বাজানো হয়েছিল যে পলিসি ওয়াজ ব্যাড এবং সিলেকশন প্রসেস ওয়াজ আনফেয়ার, এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য 10,323 শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবার চাকরি চলে গেছে একটা পেপার নোটিফিকেশানের মাধ্যমে। এগুলো বাজে কথা, কারণ পেপার নোটিফিকেশানের মাধ্যমে কোনোভাবেই চাকরি যেতে পারে না। 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে জাজমেন্টের মধ্যে পরিষ্কারভাবে প্রতিবাদ্য বিষয় ছিল জাজমেন্ট ইন পার্সোনেম, ম্যান টু ম্যান, যার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে একমাত্র তারাই আদালতে দাঁড়িয়েছেন। আমরা যদি তর্কের খাতিরে ধরি এখানে 462 জন দাঁড়িয়েছেন, 462 জনের চাকরি চলে গেছে কিন্তু বাকিদের যায়নি। কিন্তু আরও সুন্দর ব্যাখ্যা যেটা জাজমেন্টের মধ্যে আপনারা 121 নম্বর প্যারা এবং 127 নম্বর প্যারা, এটা 219 পাতা জাজমেন্টের এই দুটো প্যারা ঘাটলে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে সেখানে শুধুমাত্র একমাত্র 10,323 সবার চাকরি গেছে বলে যে গুজবটা রটানো হয়েছিল, জাজমেন্টটা বের হওয়ার আগেই এই গুজব কিন্তু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে রটানো হয়েছিল। সেখানে শুধুমাত্র 38 জন প্রাইমারি শিক্ষকের বিরুদ্ধে পলিসি চ্যালেঞ্জ হয়। অথচ এত বড় একটা ভুল, যে ভুলটার জন্য এতগুলো পরিবার আজকে রাস্তায়। আমাদের মধ্যে 142 জন শিক্ষক শিক্ষিকা না ফেরার দেশে চলে গেছেন। 142 জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় 70% আমাদের জনজাতি ভাই বোনরা সেখানে না ফেরার দেশে, যারা একমাত্র পরিবারের আর্নিং মেম্বার ছিলেন। এবং দুঃখজনক ঘটনা, বিফোর পূজা, দুর্গা পূজা আপনারা দেখেছেন সাবরুম আগরতলা রেল থেকে আমাদের একজন জনজাতি ভাই সেখানে পারিবারিক অর্থনৈতিক সামাজিক চাপে সামলাতে না পেরে এই চাকুরি যাওয়ার পর মানসিক অবসাদে রেল থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেছেন। শুধু এটা না, খোয়াইতে আমাদের একজন জনজাতি শিক্ষিকা প্রেগনেন্ট অবস্থায়, ওনার পেটে বাচ্চা, গোল্ড মেডেলিস্ট, উনি এই চাকুরি যাওয়ার পরে মানসিক অবসাদে আত্মসম্মানে হানি হওয়াতে উনি সুইসাইড করে পয়জন খেয়ে বাধ্য হয়েছেন। আজকে এই করুণ পরিণতিগুলোর জন্য যারা দায়ী তারা কিন্তু বহাল তবিয়তে। তো স্বাভাবিকভাবে
যে কথাটা আমরা পূর্বতন সরকারের সময়কালে বলে আসছিলাম, আজকের দিনও এই সরকারকেও আমরা প্রায় 4.5 বছর বুঝিয়েছি। কোথাও না কোথাও সরকারের এই জায়গায় সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সরকার হয়তো সেখানে বিলম্ব করছেন। এবং আরও অবাক হওয়ার বিষয়, এই যে বাম আমলে এত বড় একটা স্ক্যাম হলো 10,323 নিয়ে, যেখানে 142টা পরিবার আজকে সর্বশান্ত হয়ে গেল। যারা বেঁচে আছে তারা আজকে আধপেটা অর্ধমৃত। আজকে এই পরিবারগুলোর উপর যারা এত বড় স্ক্যাম করলো, বাট তাদের জন্য, এই স্ক্যামকারীদের জন্য বা এই যে যারা গিলটি, যারা প্রকৃত দোষী, তাদের জন্য একটা তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছে। সে তদন্ত কমিশনের রিপোর্টটা পর্যন্ত আজকে পাবলিকলি অ্যানাউন্স করা হচ্ছে না, ডিসক্লোজ করা হচ্ছে না। এই সমস্ত কারণগুলোর জন্য যেহেতু হাতে সময় কম, আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের সর্বোচ্চ শিখরে গিয়ে আমরা আজকে আমরণ অনশন কর্মসূচিতে বসেছি। তাহলে আমাদের এই কর্মসূচি আপনি দেখবেন জনগণের জীবনযাপন কোথাও বিধ্বস্ত হচ্ছে না। আমরা আমাদের পরিবারগুলো বিপন্ন, কিন্তু তারপরও এ সময় আমাদের মুখ থেকে বুলেট ছুড়ের কথা, কিন্তু আমরা সরকারের গরিমা যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য সরকারের দৃষ্টিগোচরে নেওয়ার জন্য, সরকার পক্ষের যিনি সরকার প্রধান আছেন ওনার দৃষ্টিগোচরে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে ইচ্ছা মৃত্যু অর্থাৎ বরণ করব, আমরা সেই আমরণ অনশন কর্মসূচিতে বসেছি। আচ্ছা, এখন পর্যন্ত কি সরকারের পক্ষ থেকে বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আপনাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করেছেন বা এখানে এসেছে, যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে? আমাদের এটুকু সৌভাগ্য হয়নি রাজ্য সরকারের মাননীয় সরকার প্রধান বা ওনার ডিপার্টমেন্টের কেউ বা শিক্ষা দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী বা ডিপার্টমেন্টের কেউ এখন পর্যন্ত ওনারা এটুকু প্রয়োজন বোধ করেননি যে আমরা যে আমরণ অনশনে বসেছি, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে একটা সাংবিধানিক রাষ্ট্রে প্রত্যেকটা নাগরিকের সেখানে অধিকার রয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার আর্তি জানানোর সরকারের কাছে। আমরা সরকারের কাছে একটা বার্তা দিতে চেয়েছি এবং সরকারের কাছে একটা আর্তি জানিয়েছি এবং জানাচ্ছি আপনাদের মাধ্যমে গোটা ত্রিপুরাবাসী তথা গোটা দেশবাসী তথা গোটা বিশ্বের কাছে আজকে আমাদের এই আর্তিটা পৌঁছে গেছে। বাট আমাদের ত্রিপুরা সরকারের প্রধানের কাছে বা সরকারি দপ্তরের কাছে বা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কাছে বা রিলেটেড অনারেবল মিনিস্টারের কাছে আমাদের এই আর্তি পৌঁছায়নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য, এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে কেউ আসেননি। কতদিন চালিয়ে যাবেন? আমরা যতদিন না পর্যন্ত সুবিচার পাচ্ছি, যতদিন না পর্যন্ত আমরা বিদ্যালয়ে পুনরায় আবার যাচ্ছি, ঠিক ততদিন পর্যন্ত আমাদের আমরণ অনশন কর্মসূচি চলতে থাকবে। আপনাদের মধ্যে তো অনেকে বাঘ দেখা গিয়েছে, 10,323-এর মধ্যে 2-3টি বাঘ হয়ে রয়েছে, তারা কি একসাথে আসবে আপনাদের সঙ্গে? দেখুন, আমি ব্যক্তিগতভাবে আজকের দিন পর্যন্ত এটুকু মনে করি না 10,323 প্রত্যেকটা পরিবারের স্বার্থে আজকে আমাদের এই আমরণ অনশন কর্মসূচি এবং দল মত নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িকতা বর্ণবিদ্যা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে ওঠে, কার্পণ্যতার ঊর্ধ্বে ওঠে, কপটতার ঊর্ধ্বে ওঠে আমরা এই আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রত্যেকটা শিক্ষক পরিবারের স্বার্থে, যারা মারা গেছেন তাদের পরিবারেরও স্বার্থে আমরা এখানে বসেছি। তো স্বাভাবিকভাবে এখানে আমি ব্যক্তিগতভাবে বা আমাদের 10,323 ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক সমাজে যারা আজকে অনশনে বসেছেন তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আমি মনে করি না এখানে দ্বিধাবিভক্তির কোনো বিষয় আছে বা সেখানে কোনো চাটুকারিতার বিষয় আছে। প্রত্যেকটা শিক্ষক এখানে পার্টিসিপেট করতে পারেন স্বেচ্ছায় এবং স্ব উদ্যোগ নিয়ে। বো হাই লাই বোমা জরা কাছেও বর্ণ চাকরি থাকা হানি সাজাব খানো তাবো বড় RTI খালাইনা RTI নি মোলে বনে চাকরি থাঙ্গিয়াকো বরক সাইমানকা তাবো মোলে ন বরক নি চাকরি তেও সে কি ফিল্ম বানান বাগै বরক তাবো হাঙ্গার স্ট্রাইক আচুক যাক আবো তাবুক সে জরা হাসতে হাপাंनि फाइसिंतै के बरक बाय मालाय फेको फिया ताबुक लुखुरंनि अबनो सोंमुं तुमुं जदि बरकनि चाकरि थाङै तंखाके बाय नेम ताङै बरकनो टार्मिनेशन लेटार रैरिया चाकरि सेकरि खांके टार्मिनेशन लेटार रैरके बर अर हांगार स्ट्राइकबो आसुक गालाखमो अबनो ताबु लुखुरक कक्ति सैतंगो हायके टार्मिनेशन लेटार सेरिया हांगाके बरकनि चाकरि बरक जे दाबि खालाय तंगनि आबो कुबुय न ओंना आर जदि कुबुयङै तंखे ताङै हासते हापां बरकनो ताबुक बरकनि आगिनि चाकरि किफिले रोने बरकनो ताङै स्कुलाव थांनानि रिया।